Si Dora ongkong-ongkong di video mah batal meneh. Yuk. Kongong kongong kong. Ongkong ongkong ongkong. Ongkong ongkong ongkong. Mama mendarat sempurna. Piye, Dek, mulute mulai. Piye? Ibu ira iso kok kowe iso. Kongong kongong kong. Ongkong ongkong ongkong. Ongkong-ongkongnya dibantu bantuan Mesin budi mesin. Sing lho mulute gak iso. Nyuk mak mboten iki. Maam dulu. Dolanan ilate lambe. Ibu ra iso. Nanti keselak lho mari ngono kuwi. Kilaan. Kok isa raja. Awakmu ra iso. Wah, ajaib tenan iki sing ngajari sapa ya? Umur piro iki? 8,5. 8,5 ngono kuwi, Adik. Akhirnya masih watok-watok kok. Wis nek ngono kuwi wis watok-watok. Ayo tak bantu. Ya dibantu bapak ongkong-ongkong. Kok dipadal cik tangane bapak. Yo, 1, 2, 3. Kongong kongong kong. Wis, lambene melu balik meneh. Maem dulu le dolanan mulut nanti lagi. Apa itu mata kodok? Oh bukan nih. Mainan apa? Apa sih itu? Oh, anu kemampuan motorik halus. Di mau? Wis remuk. Ini berbahaya. Ting tong. Ting tong. Buangi. Di. Anu kotakane lime wis kebuang deh cukup boh. Nggo nempelke. Kongong kongong kong. Ongkong. Oh anu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Malah guyu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Isalah. La ilaha illallah. Ayo duduk isyarat. Wis duduk Lihat apa, Dek? Oh, lihat ini bintangnya Aiza nih. A-E-Y-Z-A. Aiza. Bintang baru di langit kamar Aiza karena balonnya sudah pada kempes. Ngomong. Wih, senengane. Apa gase? Ora. Agak dene.